अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुआविनीन हुज्जाज की NTS टेस्ट की लेक्चर नंबर 25 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 24 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, मुआविनीन हुज्जाज लेक्चर 24 बाय UC लर्निंग ट्यूब। आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 25 में यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है, हज तालीमात कोड ऑफ कंडक्ट बुकलेट का। लेक्चर नंबर 24 में हमने 30 तक सवाल हल की थी। इसी वीडियो में हम 1 से लेकर 32 तक मज़ीद सवाल हल करेंगे। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द कंजुगेट मेनिंजाइटिस वैक्सीन ACYW फॉर हज एंड उम्रा पर्पस। वैलिडिटी पीरियड जो है कंजुगेट मेनिंजाइटिस वैक्सीन की 5 ईयर्स। और दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर चिल्ड्रन रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर हज और उम्रा। 1 साल के बच्चे के लिए ये ज़रूरी है टू प्रेजेंट मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तीसरा सवाल है, फॉर पोलियो वैक्सीनेशन हाउ लॉन्ग बिफोर अराइविंग इन द किंगडम मस्ट द वैक्सीन बी एडमिनिस्टर्ड। एट लीस्ट 4 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है, द येलो फीवर वैक्सीन इज़ वैलिड आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका है वैलिडिटी पीरियड 10 days। सवाल नंबर 5 है, फॉर पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच फ्लू वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो जा रहे हो उसके लिए रिकमेंडेड वैक्सीन सादर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन है। सवाल नंबर 6, द येलो फीवर वैक्सीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल अराइविंग फ्रॉम रीजन वेयर येलो फीवर इज़ कॉमन इफ दे आर 9 month एज। सवाल नंबर 7 है, व्हेन द सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रिकमेंडेड टू एडमिनिस्टर्ड बिफोर अराइवल फॉर हज और उम्रा। तो ये रिकमेंड की जाती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एटलीस्ट 10 days बिफोर अराइवल से 10 दिन पहले। सवाल नंबर 8 देखिए, विच वैक्सीन टाइप इज़ प्रेफर फॉर मेनिंजाइटिस ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल्स ओवर 55 ईयर ऑफ एज। कंजुगेटिव वैक्सीन। सवाल नंबर 9 है, हाउ लॉन्ग इज़ द येलो फीवर वैक्सीन वैलिड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। लाइफ टाइम। ये जब लगाई जाती है तो ये वैलिड होती है लाइफ टाइम के लिए। सवाल नंबर 10 है, विच बैक्टीरिया इज़ टारगेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इट एंट्री पॉइंट फॉर दोज अराइविंग फ्रॉम द कंट्रीज विद आउटब्रेक्स। तो उनके लिए है निसीरिया मेनिंजाइटिस। सवाल नंबर 11 है, व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सबमिट टू प्रूव कंप्लायंस विद येलो फीवर प्रिवेंशन गाइडलाइंस। वह कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? वैलिड डिसइंफेक्शन सर्टिफिकेट। सवाल नंबर 12 है, द वैलिडिटी ऑफ द पॉलीसेकेराइड मेनिंजाइटिस वैक्सीन इज 3 years। पॉलीसेकेराइड मेनिंजाइटिस वैक्सीन का पीरियड जो है वैलिडिटी 3 साल है। सवाल नंबर 13 है, द कंजुगेट मेनिंजाइटिस वैक्सीन इज़ वैलिड फॉर 5 years। कंजुगेट मेनिंजाइटिस वैक्सीन वैलिड होती है फॉर 5 years। सवाल नंबर 14 है, अ वैलिड येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बिकेम इफेक्टिव 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन। 10 दिन के बाद येलो फीवर का सर्टिफिकेट ये कारआमद होता है जब 10 दिन पहली वैक्सीन लगाई गई हो। तो 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन। सवाल नंबर 15 है, फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट वैलिड फॉर इंडिविजुअल्स ट्रेवलिंग टू द किंगडम। तो पोलियो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट जो है फ्रॉम 4 weeks टू 12 month है। सवाल नंबर 16 है, एट द एंट्री पॉइंट व्हाट इज़ डन फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम कंट्रीज विच सर्कुलेटिंग वाइल्ड पोलियो वायरस। और जिन ममालिक में पोलियो वायरस हो तो दे आर गिवन अ सिंगल डोज ऑफ बाईवेलेंट पोलियो वैक्सीन BOPV। बाईवेलेंट पोलियो वैक्सीन की सिंगल डोज लगाई जाएगी जहाँ पर पोलियो वायरस हो। सवाल नंबर 17 है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्टर रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1000 पिलग्रम। 1000 पिलग्रिम्स के लिए एक डॉक्टर होगा। सवाल नंबर 18 है, विच क्रॉनिक कंडीशन में डिस्क्वालीफाइड समवन फ्रॉम परफॉर्मिंग हज और उम्रा। तो हार्ट डिजीज़ वाली, एडवांस कैंसर और लीवर डिजीज़ वाली जो है
یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے فار پرفارمنگ حج اور عمرہ۔ سوال نمبر 19 ہے what portions of doctor in medical offices must specialize in public health 20%۔ سوال نمبر 20 ہے which food item is allowed to bought by pilgrim into the kingdom۔ خوراک لانا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، اور کون سا خوراک وہ لا سکتے ہیں؟ canned food into small quantities in a clean container۔ سوال نمبر 21 ہے which insect repellent ingredient is recommended for preventing mosquito bite۔ تو اس کے لیے انگریڈینٹ ریکمینڈ کی جاتی ہے DEET for preventing mosquito bite۔ سوال نمبر 22 ہے what must every medical mission install at entrance and exit۔ انٹرنس اور ایگزٹ پر کیا انسٹال کرے گا؟ سرویلنس کیمراز۔ سوال نمبر 23 ہے how far in advance must medical mission notify the health investment development department before leaving the area۔ میڈیکل مشن والی جب ایریا کو چھوڑ رہے ہو تو وہ انفارم کریں گی 3 days before۔ سوال نمبر 24 ہے who is responsible for ensuring the full payment of all health requirements for medical mission۔ تو میڈیکل مشن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دا سروس پرووائڈر کمپنی اور متواف۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 25 ہے ہاؤ مینی آئسولیشن رومز آر ریکوائرڈ فار ایپیڈیمک ڈیزیز ان دا پلگرمز ریزیڈنس۔ تو 1 فار 25K پلگرمز، 25,000 کے لیے ایک۔ سوال نمبر 26 ہے what additional officer must be appointed in each branch of the medical mission۔ each branch of medical mission میں کون اپوائنٹ کرنا چاہیے؟ تو liaison officer۔ سوال نمبر 27 ہے what is the deadline for registering a medical mission on the SIHA platform for Hajj by the first day of Dhul-Qa'dah۔ سوال نمبر 28 ہے what document must be attached when applying for Hajj medical mission permit۔ حج میڈیکل مشن کی پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے پاسپورٹ کافی فارمیشن ممبر جی لازمی ہے۔ سوال نمبر 29 ہے what is the minimum size required for a medical clinic in a mission 12 square meter۔ سوال نمبر 30 ہے when does the first promotion stage begin from pilgrim arriving in the kingdom۔ پہلی پروموشن حجاج کرام کی کب سے شروع ہوتی ہے؟ 1 ذوالقعدہ سے۔ سوال نمبر 31 ہے what is the second promotion stage for pilgrims۔ دوسری سٹیج جو ہے pilgrims کی dispatching pilgrims from مکہ to مدینہ، مکہ سے مدینہ لے جانا۔ سوال نمبر 32 ہے what date does the third enlistment stage occur۔ تیسری سٹیج شروع ہوتی ہے 11 ذوالقعدہ سے 5 ذوالحجہ تک۔ تو ویورز یہ رہا حج تعلیمات کا لیکچر نمبر 25 اور حج تعلیمات کا پارٹ نمبر 2۔ تو ویورز حج تعلیمات کوڈ آف کنڈکٹ کا یہ بکلیٹ جو ہے یہ بہت لینتھی ہے، تھوڑا نہیں بلکہ کافی زیادہ لینتھی ہے، تو اسی کی باقی سوالات لیکچر 26 اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لیکچر نمبر 27 میں اس کو مکمل کروں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔